Selamat lemai serta merik tabik bahasa ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban lemai serito hari 4 28 hari bulan 9 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ingapun ke Aiban ngau berita tu. Perjuangan ke debaik Nabi Muhammad ngau piagam Madinah nyadi ke contoh serta lalau Sarawak lebuh ngembiang ngiring menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah tuk ketegal perjuangan baginda ndang lurus serta ngembuan timpai ke Jawa kelimpah ngemerat ke penemu ngau pelajar. Lalu piagam Madinah ngemerat ke perkara ndak bercipiang bak pentadbiran antara Islam ngau ke Islam. Ko ia toleransi bak jalai pengarap dipandang kari sempekat ngau bala rabib bak biara St. Catherine di kaki Bukit Sinai bak tahun 627 Masihi. Sebab itulah kita mengambil iktibar. Di Sarawak kita mempunyai masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama. Sudah tentu kerajaan Sarawak memberikan keadilan dan juga untuk kita membangunkan negeri dalam keadaan yang aman dan makmur. Ia megamai rakyat Sarawak belak bersampi ke tanah Kenyalang awak terus maju waritik berjalai ke strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Premier Mansud ke Jakarta buat pengerami bergelumuk ngau berjalai berbala mayuah Maulidur Rasul renggat menua Sarawak berserimbai pengerami ngintu 60 tahun Sarawak Merdeka bak Padang Merdeka Kuching pagi tadi. Bisi datai buat pengerami tu Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ngau bini Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Kira 11,000 ikut penyerta ngari ke 248 kontingen. Bisi masuk buat pengerami ke sekali tu ti berambai ke Leka Jakuk Sarawak Makmur Ummah Sejahtera. Pengawak berjalai berbala mayu hari kontingen tu dibagi ngagai dua tim. Ti berjalai bergenturung pendiau ngau kandang ngelingik negeri Besai Kuching. Berbak nggonya Sapit Premier Datuk Marawan Tengah Ali Hassan lebuh berjaku buat pengerami Maulidur Rasul di Lawas madah ke konsep piagam Madinah hanya perlembagaan tik pemaduk manah tiknya di perkara tik di Kemeran lebuh mentadbir Sarawak. Kuya tajak pen Sarawak Diwan Mayuh Pupur Raban Bangsa Tan Rakyat sama berguna ke pangan diri. Berduduk harinya ngemedis serta ngembuan ulah ekstremis nak patut bisiknya diagik labannya ukai ajar Islam. Pengawak berjalai berbala mayuh Maulidur Rasul di Lawas dipasuk lebih 50 kontingen. Di Miri semak 7,000 ikut orang datai buat pengawak bergelumuk ngau berjalai berbala mayuh Maulidur Rasul renggat bagi menua Miri buat Dewan Suarah Miri. Berjakuk maya pengerami tu Sapit Menteri Nembiak lomba ngau pemansang uradagang Dr. Ipin Lamat dekat ke orang Islam bercontoh ke sikap Nabi Muhammad tinggal merat ke semangat penyerakup ngau berkaban kelebih hagi bergulai ngau orang ukai Islam. Di Sibu semak 10,000 ikut orang datai buat pengerami Maulidur Rasul renggat bagi menua Sibu ti diatur buat dataran Tun Tuanku Bujang. 78 kontingen bisi masuk buat pengawak berjalai berbala mayuah buat penyawah 4 km kemegak dipasuk Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Datuk Dr. Nur Rapai. Tradisi ataupun majlis seumpama ini haruslah diperkukuhkan di kalangan anak-anak muda. Walaupun dia merupakan suatu tuntutan agama, tetapi apa-apa aktiviti yang dapat merapatkan perpaduan di kalangan masyarakat Islam haruslah dipupuk untuk sepanjang hayat. Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Islam Sarawak Sibu nyadi champion banner ngau kontingen tik pemaduk manah. Belak balat diperhatikan megak ianya champion kontingen mega SK Abang Ali tik berjalai ngau pemayuh lebih 1,000 orang. Nangkan kenyak Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau local government Datuk Dr. Punga Manggil lebuh tik berjakuk buat pengerami Maulidur Rasul renggat pelilih menua Marudik madah ke Sarawak mengkang nyadi contoh tik pemaduk manah bak perkara berkawal bangsa ngau jalai pengarap di Malaysia. Tu oleh diperhati lebuh Raban Bangsa Islam ngau ukai Islam boleh duduk bergulai bak sesebengkah rumah sembiang. Lalu perkara tu tusah dipedak bak ndur bukai. Kok ia penglebih tu tingasuh penegap bak penyerakup serta rakyat oleh hidup dalam pemayak tajak pendak sama jalai pengarap bangsa ngau cara penghidup. Pengawak berjalai berbala mayuh Maulidur Rasul renggat pelilih menua Marudik ke tahun tu dipasuk 17 kontingen. Di Limbang, Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang, antara 85 kontingen tik masuk bak pengawak berjalai berbala mayuh Maulidur Rasul renggat pelilih menua Limbang.
berjalai bak penyawah 3 km tu berlabuh hari kompleks Lombok Limbang terus ngelingi bandar Limbang. Berjaku buat pengerami tu Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madahkah pengerami Maulidur Rasul sitik cara orang Islam ngingat ke Nabi Muhammad serta penghidup ia nyadi keteladan bak penghidup. Sarawak agik bertapik engkau penyakit rabies serta mayu agik penyakit zoonosis bakal malaria monyet engkau leptospirosis. Kok Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng pemayuh ke semua kes rabies bak mensia di Sarawak ianya 72 tik naban kenyawa 65 ikut tau ke 90.3% kenyari tahun 2017. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke kes pemati ketegal rabies hendak nambah. Tajapan pemayuh kes mensia tidak ketup jelu ngirau kati. Kenyawari tahun 2017 nyentuk ke Sarito, lebih 88,000 kesnya bisik dirikut ke bak fasiliti pengerai. Premier Mansud ke Jakutuk bak pengerami berjadi ke awam penyakit zoonotik ngau Neglected Tropical Disease Asia Pacific di Sibu. Teks Jakut ya dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawal Berumah ngau Local Government Michael Tiang Ming. For the doctors in Sarawak, these diseases are counted in their daily work and they have real-world experience in treating and combating these diseases. By sharing this experience and learning from experts from other countries, I am sure it will enhance the control and treatment of these diseases. Sibu nyadi hos berawam ke dipasuk 400 ikut penyerta di Sarawak, Semenanjung, Sabah ngau Menua Tasik. Opis Menteri Pelajar KPM ngemendar kagiah belanja kira 9 juta ringgit ngagai 160 sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC tik berstatus Sekolah Bantuan Kerajaan SBK di Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Lim Hui Ying madah agiah belanja tu kena ngangkat ke pemanah fasiliti sekolah, ngambil kenyamai serta likun ungkup nembiak. Kesemua di Sarawak bisik 190 SJKC berstatus SBK tang seminak 160 sekolah yang minta agiah belanjanya. Agiah belanja sudah diberi berenggat-renggat ngagai sekolahnya baru upis pelajar menua. Harap that semua sekolah yang menerima peruntukan ini dapat menggunakan peruntukan ini dengan optimal untuk memastikan keselamatan dan keselesaan murid diutamakan. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita pengudah nemuai ngagai sekolah kebangsaan SK Laksamana Kuching. Dulu agi erinya, ia bisik nemuai ngagai SK Chung Hua nombor 5, SK St. David Bumbo, SMK Green Road serta SMK Bandar Kuching nombor 1. Lalu nyerah kagiah belanja RM670,000 kena nyeruri agu ngau ngadu ke fasiliti bukai di sekolah. Berbak nggonyak lebuh dipinta ngenang langgur Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ngambil kengagak lab kunci ke guna sekolah bertiap pelilih menua lim madah ke KPM nyukung langgurnya. Perkara tu dekat dipejurai ke ngau silik agik maya awam bergulai ngau Menteri Pelajar Fadlina Sidik pegilak. Kuia KPM ngelalukan sebarang perintah menua yang kaum Sarawak sama nyawab bak perkara pelajar. Sarawak ngembuan juluk hati dekat ngada ke mayu hagi reta intelek IP baruh strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 hari ti meranak ke pukuk bak perkara R&D. Kok Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Dr. Anwar Rapai, Sarawak diatuk seminak bisik kurang hari 50 paten berregister serta nyelintiang nambah ke pemayuh IP ngau paten maya datai bak tahun 2030 elak. Pihak Megak Sarawak patut nentukan ke semua paten berregister olehnya di aset kena nyungkap pun penata ekonomi. Tim merik penguntung ngagai menua tu. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke kerja jurai nulis spesifikasi paten ke diatur Council R&D Sarawak, Perbadanan Reta Intelek Malaysia ngau College University ICATS di Kuching. 7 kerja jurai tu kena nambah ke pemerhati bak bala pemekuh industri, berkawal penau ngau pengelandik lebuh nyedia ke spesifikasi paten. Kerja jurai 2 hari itu dipasuk 60 ikut orang. Bagi perkara agama-agama bukai Unifor nyedia kagiah belanja ke bulih RM15,214,000 ngagai rumah sembiang baru renggat ketiga bantu agiah belanja rumah sembiang agama-agama bukai tahun tu kena berjalai ke 94 buah projek.
Cek duit disuak ke sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas ke megak menteri ti berjalai ke tangkup pengawal bak Unifor ngagai Kaban Kaunsil Negeri tau ke pengari sidak bak Wisma Bapa Malaysia Kuching kemari. Dulu lagi bak jakuk ya Dato' Ahmad Douglas Sugah madah ke RM34,945,000 udah diberi kena berjalai ke 220 projek baruh RM2 sebedau tu. Tunyang kawum RM3 juta ke guna House of Epiphany, Gereja Anglican St. Thomas Kuching. Bak sekolah mission, agiah belanja RM20 juta udah diberi ngagai 127 sekolah, baruh renggat ke terubah ngau kedua. Ia ngarap kari bantu duitnya, semua projek oleh tembuk ni tiah ketimpuah ti udah diletak. Tok lebih hagi buat projek ke udah belabuh dalam kandang beberapa tahun ke udah, tangpai tembuk serta terjanggal ke Tegal suntuk agiah belanja. Ku ia pemesai Unifor dekat semampai ngabas serta matau pejalai projek. Awak katur ke patut oleh dipejalai buat projek ke bisik penanggul. Tu awak ke projek oleh tembuk ni tiah keungkuas ngau timpuah ke udah diletak. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Tentu ke penerang ngau berita ti amat semina bak portal berita.rtm.gov.my. Engkau tu aku Vanessa Mering, madah Kediri mupuak dulu.